तीनो हल्दिलो समदितानि वर्तमानानि चार्जुनं भविष्यानि च भूतानि मान्तुवेद न कश्चन न चमस्तानि भूतानि पैश्यम जगे मैश्वरम भूत भूर्ण च भूतात्मा ममात्मा भूत भावन मते अतीत भविष्य वर्तमान तीन काल खबर मु जाने मते मागेनी मनीष किछि मु किछि देई परिबेनी भगवान मु किछि मागिले कोन मिलिबो कि मागता हम जानि छै ताकू मागिबा आज्ञा मागिले कोन देई देबो सिए किछि दबनी आज्ञा केवल पंडिते भगवान कर्म देछि भल तू कर्म करे तू मागिया पूर्व मु सब दे दिबे जे आमको सृष्टि करी आम पाई सृष्टि करे सृष्टि के आमको जे पठेछि हमर अभाव से जानिनी आज्ञा मागिया दरकार नहीं भगवान अंतर्जामी पंडिते जानि पारिले कोन कले ऋषि मानक मानसिकता को सम्मान देले कौन कहिले भंज कला बिहु थिले जे आहुति अग्निर से हुआ बिरा कला बिसरिले स्वाद कला बकरे चाहि ता पुनः पुनः गई से पुनः गई ये बचेष्टा चाहे तो राघव गई बजही लखन रुवंशया बजही कांछा बरदाने रचने गिरा बांछा बरदाने रचन गिर वैदेही लक्षण अंतर मानक मनस्कामना को पूर्ण करबा पई बर मनस्कामना मन बांछा पूर्ण करबा पई राम तांग पाखकु पहुंचिले हे पंडित मंडली देखंतु कोटि ब्रह्मांडर पंडित नायक परम ब्रह्म मर्यादा पुरुष मानक मानसिकता को सम्मान दे तांग पाखरे पहुंचिले देखिले जी सबुदिन सुहा सुहा करुथिले अग्नि रे मो पई खाली हाराम होछंदे कि मानसिकता कि प्रेम कि भावना एमानक मते पाइबा पई कि आकर्षित मन भाव बर देले भगवान पंडिते प्रभु देला आज्ञा बर कोन बर देले भंज बोले बल्लभी तुम्हें होइबो द्वापरे बल्लभी होइबो द्वापरे जे रहिबो आमे कंसडरे पके रहिबो आमे कंसडरे वृंदावन रे हे बरस देई वृंदावन रे हे बरस देई बल्लभी एका देहे बसी रहिबो गोपीनाथ नाम गुवाइबो ये बोले उपइंद्र बोधिले काटू बल्लभी कहिले गोपालुनी बल्लभी कहिले मो स्त्री सीता मो पाखर अछंती एक पतिव्रत मु करी चित्र तयार मो सानिध्य तुमे पाई परिबो नाही या परे आसीबो द्वापर जुग तमे हबो गोपालुनी समस्ते ब्रजपुर रे जन्म हेबो मु कंस को डरी जाई कि ब्रजपुर रे लुचिबी आ तुम सहित वृंदावन मोर रास हबो अप्राकृत सुख सेतिकी बेले प्रदान करिबी आउ बहिबी गोपीनाथ नाम तुमे हबो गोपी तुमर नाथ मु हेबारु मो नाम हबो गोपीनाथ एमिति प्रबोधना देई बर देई भगवान अन्यत्र गमन कले सेतिके बेले पंडित नारायण को जते बेले कंस को मारिबा पई प्रस्ताव दिया गला भगवान नारायण कहिले पूर्वरु कथा देइछि मु गोपी के अप्राकृत सुख देबी कंस को विनाश करी पृथ्वीर भार को लाघव करबी सुन कंस मरिबो जे तमे किंतु मते सहाय्य करिवो ये कोन सहाय्य करिवो मु कोले एकाकिनी कंस को जाकी मारिबी कि नहीं मते सहाय्य दरकार जेतले त्रेतया मु रावण को मारिबा पई मते तुमे सहाय्य कलो ये द्वापरे कंस को मारिबा पई मते सेमिति सहाय्य करिवो हे पंडित भागवत कहिले रुक्मिणी सत्यभामा सती भद्रा क्या लक्ष्मण सत्यामित्र विंदा ए अष्ट ये आठटा होछंदी भगवान कृष्ण को अष्ट पाटवंशी रुक्मिणी सत्यभामा सती भद्रा कालिंदी जाम्बवती लक्ष्मण सत्यामित्र विंदा बांटी देले पुनिते किए को रूप रे जन्म हेबा पई नारायण कहिले हे लक्ष्मी तुमे रुक्मिणी रूप रे जन्म हबो हे पार्वती तुमे जाम्बवती हबो हे पृथ्वी तुमे सत्यभामा हबो हे तुलसी तुमे सत्या हबो हे गंगा तुमे मित्रविंदा हबो
হে যজ্ঞଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ହବ হব হে বিরজা তুমি কালন্দী হব হব হে ধরা দেবী তুমি যশোদা হব হব হে সুচন্দ্র তুমি নন্দ হব হব হে ব্রহ্মা তুমি অনিরুদ্ধ রূপরে জন্ম হব হে যেତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସହିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲେ ଆଦିୟ ନାଦିକାର নিগুণ সগুণ ନାଦି କାରଣ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆତ୍ମା ପୁଣି ରାମ ସନାତନୀ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି ନିରୂପଣ ଏତକ ପଣ୍ଡିତ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଭଗବତୀ ରାଧା କହିଲେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚିବି ଭଗବାନ ପୁଣିତେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶବନ୍ତ କହିଲେ ବୋଲେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ କରି ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦ ରସ ଦେଇ ଏହା କ୍ୟୁ প্রেম ভক্তি কহি আত্মা হেলে পণ্ডিতে স্ত্রী শরীর হেলে কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ হতেই সদা একই স্বরূপ মোবায়া মন মোবায়া মন সে আস্বাদ নে ধরে দুই রূপ পণ্ডিতে যিয়ে রাধা সিয়ে কৃষ্ণ যিয়ে কৃষ্ণ সিয়ে রাধা তাহলে পণ্ডিতে সমস্ত কার্য করিবা পাই কংসକୁ মারিবা পাই যাহাକୁ পণ্ডিতে ଯୋଉ রূপরে জন্ম হেবা পাই ভগবান পরামর্শ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ତାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଆଉ ନାଇଁ 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 ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାବା ବାଇଆ କହିଲେ କହିଲେ ଏଇ ତ ହଉଛି ତାର ମାୟା ଏଇ ତ ହଉଛି ତା ସୁନ୍ଦର ଏଇ ହଉଛି ତାର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଜୟନ୍ତ ଏଇ ହଉଛି ତାର ପଣ୍ଡିତ ଚରିତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କେମିତି ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ଅନୁଭବ କରେ ସଂସାର ଗୋଟିକି ଗଢିଛି ସିଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନାନା କ୍ରୀଡ଼ା ତହୁଁ କରଇ ନାନା ରୂପ ଧନଶାଳୀ ହୃଦୟ ଥାଇ ନ ଧରେ ସନ୍ଥ ହୃଦୟ କରି ନିବାସ ଦେଖାଏ ତ ସଦା ତାହାକୁ ଦିଅଇ ସଜାକୁ କିଏ ଭୋଗଇ ମଜା ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରାଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ନା ଦେଶରେ ଜଗତେ ହଲୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଆଦେଶ ହୁଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ସେ ଆଦେଶ ସିରେ ଘେନି ନ ଯିବ ଯିବ ମାରଇ ସେ ଆଦେଶ ସିରେ ଘେନି ନ ଯିବ ଯିବ ମାରଇ ସେ ଆଦେଶ ସିରେ ଘେନି ନ ଭକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀକୁ ତରୁତୃଣ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ଯତ୍ନ ଦେଖ ତାକୁ ଲାଗି ନ ଲାଗିଲା ପରାଏ ଥାଏ ସବୁ କାରଣେ দেখা দেউথায় অদেখা পুଣି ହୁଅଇ କ୍ରମେ କରି କରାଇବା ତାହାର ଏକ ମାତ୍ର କର୍ମ ତାହା ବିନା ଆଉ ଜଗତେ କିଛି ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀର ରୂପରେ ଧୋଇଲା ଜଳେ ଗଜମୁରାତି ସୁଦର୍ଶନ ରୂପେ ନାଚିଲା ନଗ୍ରଗଳାତି ପଣ୍ଡିତେ ମାରିଥାଏ ପୁଣି ତାରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାଏ ପୁଣି ନେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ଦିଟା ହାତ ତାର ଚାରିଟା ହାତ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତେ ଚାରି ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦବ ଦି ହାତରେ ରଖିପାରିବେନି নাই ଯେତେବେଳେ ଚାରି ହାତରେ ନବ ପଣ୍ଡିତେ ଦି ହାତରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବନି ହେ ଯେତେବେଳେ ଦବ ଚୌବର୍ଗ ଫଳ ଦେଇକି ଦବ কিরে দিয়া তো দিয়া আল্লাহ দিয়া ছাপর ফাড়ি দিয়া ଯେତେବେଳେ ନବ চেরমূল তাড়ি নিয়া ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ଦେଲା ଭଳି ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନେଲା ଭଳି କାମ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ହାତରେ ଦବ ଦି ହାତରେ ରଖିଲେ ରହିବ ଆଉ ଯିଏ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଦେଲେ ଆଉ କାହାର ଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ତ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଉ କାହା ଦାନ ଦରକାର ଅଛି କେତେବେଳେ ଦେବେ କେତେବେଳେ ନେବେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆଜ୍ଞା
বলা কইলিল দোষী যেবে দেবতা ভগত জগন্নাথ কপটি নহরিল কইলিল জগন্নাথ কপটি নহরিল জগহাগর মানুষ জানিব এটা দোষ কলে ভুল কলে পাপ হব এই কাম করা জীবনি কিন্তু জানিকি সেই কাম করিব সেতিকি বেলে ভগবান যাহা দেইথিব সব নেই যাব আজ্ঞা সেইথিপাই পণ্ডিতে মଣିষ হচ্ছে জানিবা পশু পশু সিনা অজাণত দোষ করিব মଣିষ জানিকি দোষ করে সেইথিপাই জানি শুনিকি এটা ভুল করନ୍ତୁନି আজ্ঞা যোটা পাপ তা পাখ মারନ୍ତୁନି নহলে ভগবান 4 গুণা পণ্ডিতে দেইথিব একাথরে 8 গুণা নেই যাব